जोटू दिला ज्ञानी मान आज्ञा सेदिन हां रेणुका गंधर्व हां गंधर्व चित्ररथ स्नान करछि ऋषि माने गंधर्व कन्या मानक सहित हां 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 रेणुका जाई पहुंची गले नदी कूल रे आज्ञा देखिदेले जतबेले सुंदर रूप को आपन को पुराण वर्णना करछि जे चित्ररथ सहित रेणुकांकर दैहिक मिलन हेछि बोली कौन सी पुराण कही थाई पारंती किंतु आमे पाला बाला ताहा कहिबानी चित्ररथ को देखिबा परे तो सुंदर ना ये सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जे खुजिले चित्ररथ गंधर्व को देखिबा परे किछि क्षण पाई रेणुकांकर मन आंदोलित हो गला चारित्रिक स्खलन घटिला जेतेबेले चारित्रिक स्खलन घटिला जय बहिचंती तपस्या रे के ना जमदग्नि ये ध्यान बळे जमदग्नि सब जानी गले ओ आमाना भाई आमाना तपस्या छाड़ो आश्रम रे पहुंचिले ऋषि जानी पारे पत्नी चारित्रिक स्खलन घटिला आज्ञा तेणु से आउ तपस्या न करी ज्ञानी माने तत्क्षणात पहुंची गले निज आश्रम रे पांच पुत्र को डाकिले कहले कालीराम हलिराम बलिराम नीलराम भृगुराम पांच जन जाक आस आज्ञा आज्ञा पांच जन जाक छिड़ा हेले डाकिले पिला माने आज्ञा मु किए आपण होतंगे हम पिता मु होची पिता पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमांग पन्ने प्रियंते सर्वदेवता पिता होची धर्म ठारू बड़ पिता होची स्वर्ग ठारू बड़ मु तुम पिता मु तुम बापा पपयते इति बापा मु तुम पिता भाव रे तुमको आज गोटा आदेश देवी निष्ठुर आदेश ई आदेश कहंतु पिता तुम मां रेणुका भ्रष्टा कुचरित्रा तार चारित्रिक स्खलन घटिछि तुम पांच जन को आदेश देछि तमे पांच जन मिसी तन्म जन्मदात्री मां को तमे हत्या करो बापा आदेश दौरान पुओ मान को मां को मारिबा पाई बापा आदेश देले जमदग्नि ऋषि पंचपुत्र को मातृ हत्या करबा पाई आज्ञा ज्ञानी माने चारि पुओ मारी पारले ना कालीराम हलिराम बलिराम नीलराम पछ घुंचा देले मातृ हत्या करबा पाई किंतु बाहरी पड़िला गोटिए पुओ परशुराम हस्तरे धारण करथिला परशुवा फारसा गोटिए चोटरे रेणुका को गोटी मुंड लगा कपिला ये परशुराम जाउ जल्दी ए परशुराम बापो या कोन भाबिलु तम गा दंड नाच परशुराम को माडो ए परशुराम फूल ये कोन तम गा दंड नाच बसिकिर सुन जेति की पाली करबा कत कर आ छिडा की समय नष्ट करना गोटा चोट मारिले रेणुका को गंडी मुंड लगा पुत्र आज मातृ हत्या कला मां मरिकिरी पड़ी जमदग्नि पहुंची गले कहले शाबाश बेटा बेटा संसार रे पुओ केते प्रकार दुई हैं दुई कोन कहलु बा जने कळा जने धळा संतान केते प्रकार सेई दुई तीन कोन सब तीन पुओ तीन प्रकार मु बुझीबी संतान भी तीन प्रकार कहतु काहे कि पांडव मान को पंडुकर पुत्र तो नहंती हां पंडु अपत्यार्थे काहे कि पांडव को आगला प्रमाण आपण माने सुनिबे हाउ हाउ काहे कि कहा जाय संतान केते प्रकार तीन प्रकार कोन कोन आज्ञा जन्मित एक पालित दुई क्षेत्रज तीन तीन प्रकार व्याख्या करा जाऊ व्याख्या करा जाऊ काटलो को मुनो ना जानतु दुई पो हां आपण बड़ हिसाब रे कहि देने बोटू हां तीन हां से तीन गोटी गोटी करे प्रमाण न देले आम्हे तो छाड़ी उताना जन्मित संतान आज्ञा कपिल तोर पिला केतोटी मोर आज्ञा चारि गोटी संतान जनक आम्भे जा हो तमे जनक तू जानी कि भारत को जनसंख्या बढ़ेबू बढ़ेनी चाउल अधिक आउती ए कपिला अच्छा तो जो चारिटा पिला तो स्त्री जन्म देछि तो आज्ञा जदि तो स्त्री जन्म देला हां सी तो औरसजात संतान हां तो स्त्री रो गर्भजात संतान आज्ञा तेणु ये गर्भजात संतान को कौन कह जाए जन्मित संतान सत्य एक नंबर संतान है जन्मित संतान जन्मित गला वा अच्छा कपिल अरे जदि तोर पुओ झियो किछि न होई थांते हां
ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ କୁଆଡେ ହେଟା ଭଡା କୁଆଡେ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭଡା ନୁହେଁ ଆଉ କୌଣସି ବାଲ୍ୟାଶ୍ରମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହଁ ପାଳିତ ନା ନାଇଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୋଷିଅ ପାଳିତ ନା ପୋଷିଅ କହ ବୁଝାରେ ତାକୁ ତ ଭାଇ ହବ କୁଆଡେ ମାଗଣାରେ ମାଛ ଖା ଯାଇକି କହିଲା ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ ମତେ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ମିଳିବ ଇଏ ପୁଅ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପାଲା ସରି ଯାଉଛି ରଜରେ ଯାଇ ମାନସ ଗଠି ଢକ୍କିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କହିଲା ମାନସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିରେ କେଜି 700-800 ଟଙ୍କା ତତେ ସେ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ କୋଉଠୁ କିଣିକି ଦବ ଇଏ ମାଗଣା ଖିଆ କଥା କମ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କପିଳ କଣ କହୁଥିଲି ସନ୍ତାନ ଶେଷ ସନ୍ତାନ କଣ ଏକ ହେଲା ଜନ୍ମିତ ଦୁଇ ହେଲା ପାଳିତ ଯଦି ତୋର ପୁଅ ଝିଅ ନହେଲେ ତୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ପାଳିତ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଗଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ କଣ କ୍ଷେତ୍ରଜ କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏ ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଇଏ ପରା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ କାହିଁକି କହିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଅତି ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମ ଗାଉଁଲି କଥା ମଫସଲ କଥା ଚଷା ଘରର କଥା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କପିଳ ଛିଡା ହ ତୋର ମୋର ଜମି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା ତୋ ଜମି ଯୋଉଠି ମୋ ଜମି ସେଇଠି ତୋ ଜମିଟା ରହିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଜମିଟା ତା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଜମିଟା ତା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହ ନା ତ ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି କହ ତୋ ଜମିଟା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଜମିଟା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଟିକେ ଗହିରିଆ ଜମି ତୋର ଟିକେ ଢିପ ଜମି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗଲୁ ତୋ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିଦେଲୁ ଜମିକି ଚାଷ କରିଦେଇକିରି ଧାନ ବୁଣି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଲକୁ ପଡିଆ ରଖିଲି ମୋ ଜମି ପଡିଆ ରହିଲା ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ତୋ ଜମିରେ ତୁ ବୁଣିଥିବା ଯେତେ ବିହନ ସବୁତକ ଧୋଇକିରି ମୋ ଜମିରେ ପଡିଲା ମୋ ଜମିରେ ଗଛ ଉଠିଲା ଧାନ ଗଛ ହେଲା ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଧାନ ଫଳିଲା ଧାନ ପାଚିଲା ପୁଅ ତୁ କାଟିବୁ ନା ମୁଁ କାଟିବି ରେ ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାଟିବେ ବୁଝିଲୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ପାଣ୍ଡବ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୋ ବିଲରେ ତୁ ଧାନ ବୁଣିଥିଲୁ ସିଏ ମୋ ବିଲରେ ଆସି ପଡିଲା ତା ମାନେ ତୋ ବିହନଟା ମୋ ବିଲରେ ପଡିଲା ମୋ ବିଲରେ ଯେହେତୁ ଗଛ ହେଲା ଧାନ ହେଲା ମୁଁ ଅମଳ କରିବି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଇଏ ଯାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପାଣ୍ଡବ କଥା জ্ঞানী মান পুত্র কেতে প্রকার সেই 3 প্রকার সে পুত্র পুত্র 3 প্রকার কোন এক হেলা উত্তম দুই হেলা মধ্যম তিন হেলা অধম উত্তম পুত্র কাহাকু কহিবা উত্তম মহান্তি পুয়া বাবু সানু কহিবা ও বোপা দর্শনিয়াকু কহিবা কিরে উত্তম পুত্র কাহাকু কহিবা কাহাকু আজ্ঞা ইয়ে বাবু সান কথা পড়ছি কিরে আও কা কথা উত্তম পুত্র শুন ভাগবতরে জগন্নাথ দাস লিখি দেইছন কয়ে পিতার মন জানি কোরে গোবিন্দা উত্তম পুত্র মন জানি করে উত্তম পুত্র এবে ভারে আজ্ঞা বাপাঙ্ক মন জানিকি যে বো কাম কলা সি হেলা উত্তম পুত্র আপনার মহাভারতর উত্তম পুত্র কিয়ে আরে না তো মু পড়ি আজ্ঞা মু খোঁজি খোঁজি পাইলি নি ভীষ্ম রামায়ণর উত্তম পুত্র কিয়ে শ্রবণ কুমার উত্তম পুত্র মহাভারতর শ্রেষ্ঠ উত্তম পুত্র হেলা মহাভারতরে কিয়ে ভীষ্ম ভীষ্ম রামায়ণরে শ্রবণ কুমার আজ্ঞা আ ভিতর করিবান না তেণু জানিবান যে বাপার মন জানিকি কাম কলা সি হেলা উত্তম পুত্র মধ্যম পুত্র কাহ কহিবা পিতা দোষ যেহু পালে মধ্যম পুত্র হয়ে সয়লে
ରେଣୁକାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅଧମ କାହାକୁ କହନ୍ତି କି ରେ କାହାକୁ କପିଳା ଆଜ୍ଞା ଅଧମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯିଏ ନ କରେ ସିଏ ତ ହେଲା ଅଧମ ଆଉ କଣ? ଯିଏ ବାପା କଥାକୁ ମାନିବନି ମାନିଲାନି ହାଁ? ହଁ ଯିଏ ନ ମାନିଲା ସିଏ ଅଧମ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳିଆ ହଁ ମୁଁ କେବେ ମାନିବିନି ବୁଢା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାପୁକୁ ଆଣି 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ମେଣ୍ଢେଇଥିଲା ଯେ ମୋର ସେଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିର ତେଣୁ ତୁ ଅଧମ ପୁତ୍ର ହଁ ତୁ ହେଲୁ ଅଧମ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା। କପିଳ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ମାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାରିଲେ ମା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେଣୁକା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ଋଷି ଜମଦଗ୍ନି କଲେ ସାବାସ ବେଟା ତୋ ଭଳି ପୁତ୍ର ମୁଁ ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ଏ ପାଷାଣ୍ଡ ଚାରିଟା ये चारि जन को अभिशाप दउछि तबे चारि जन जाक पाषाण हे जाओ पाषाण हेबा को जमदग्नि परा पुत्र को अभिशाप देले धीरे चाहु चाहु चारि पुत्र ऋषि कर पाषाण दे होई कालीराम होलीराम बोलीराम नीलराम चारि जन जाक पाषाण हो जाय छन परशुराम को चाहिए जमदग्नि कले बस आज्ञा तू मो वाक्य रक्षा कलु ना बाबा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप तू मते बड़ बोली चिंता कलु ना हाँ बाबा जदि तू मते बड़ बोली चिंता करिछु ताले कह कोन चाहछु मु तोते बर देबा पई चाहे तू जदि चाहिबु तोते मु इंद्र पदरे बसई पारे कोन चाहछु कह ए कपिल आज्ञा परशुराम को बर जाचुछंती जमदग्नि परशुराम किंतु मां को सिना मारी देले रे पुओ मां मरिकिरी पड़िछंती चाहिछंती परशुराम कारण जगत रे मां भली किए हबो मां भली किए हबो कि रे आउ स्त्री डॉक्टर माधर मानसिंह कौन लिखिछंती कहनी कौन सार इरे मां सिना जाने संतान वेदना ये ताहा की जानी वो मानसिंह कहले मां सिना संतानर दुख बुझिबो स्त्री कोन बुझी पारिबो ना केबे बुझी पारिबो नाही कारण जमिति ज्ञानी माने जणे गरीब गरीबर दुख बुझे जणे दिन मजुरियार दुख बुझे जदि आपन को अंचल रे जणे दिन मजुरिया दुई जण सांग ही जाउथुए कोठी की बय मूल मजुरी करबा पाई आज्ञा ता भीतर जण को देह खराब हे गला 2-4 दिन पर्यंत सांग को आ पाइलानी किए ना से दिन मजुरिया ताकू मन भीतर चिंता करिवो काहे की आसुनी पचारी पचारी घर पाखरे पहुंची जीवो कौन हिची तोर काहे की जाउनु काम को ये कथा पचारिबो किए दिन मजुरिया नाम दिन मजुरिया पचारिबो आज्ञा आ कोन कोटिपति जाईकरी पचारिबो तू काहे की जाउनु ना ये कथा जहा संतान सहित मार संपर्क ताहा से संपर्क कोन ना से मां आ से पुओ की संपर्क के की संपर्क मां सहित पुओर की संपर्क ए खाइबा ए माटीर साहित्य आज्ञा किए ये सर संकीर्तन गायक की आज्ञा भागवत प्रधान हां लिखि रही नाहंती कोन इरे पेटे खाई थिले मोटे खाई नाही मां को हुथिबो पेटे खाई थिले मोटे खाई नाही चिंताधारा देखंतु मानवीय चिंताधारा भितरे आज्ञा सामाजिक चलनी भितरे पारिवारिक चलनी भितरे आज्ञा ओडिया घरर ओडिया चलनी भितरे ओडिया मानकर मनोभाव ओडिया मार चिंताधारा भागवत प्रधान को भापरे केमिति आसी ज्ञानी मान आज्ञा
ଜଣେ ମା ମା ଜଗତରେ ତା ଭଳି କିଏ ହବ? କଣ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ହେଇପାରିବେ? ସେ ପୁଅ ହେଇଥାଉ କି ଝିଅ ହେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ମା ବାଢି ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମା ବାଢି ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଅ କି ଝିଅ ଥରେ ଦୁଇଥର ଖାଇଥିବ କହିବ ମାଲ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଲୋ ମା। ଜଗତରେ ଏମିତି କୋଉ ମା ଅଛି କହିବ ଉଠିକିରି ପଳା? ନାଇଁ କହିପାରିବନି ମା। ଅଛି କୌଣସି ମା? ନା। ଯେତେ ପେଟ ପୁରିଥାଉ ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଥାଉ ମା ବାଢିଥିବା ଖାଇବାର ଯଦି ଟିକିଏ ଉଠି ପଡିଲା ପୁଅ କି ଝିଅ କହିବ ମୋ ଧନ ଲୋ, ମୋ ମା ଲୋ, ମୋ ବାପା ଲୋ, ମୋ ସୁନା ଲୋ, ଆଉ ଦିଥର ଖାଇଦେ, ଆଉ ଦି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେ, ଆଉ ଦି କଳ ଖାଇଦେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆଜ୍ଞା? ସେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। କପିଳ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କଣ? ଯୋଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ସେଦିନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ହୋମ କଣ ଅଛି କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଘର ଭୁବନ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଏନ୍ଏସି, ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଏସି, ଭୋଟର ମାତ୍ର 24,000। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଭୋଟର ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 24,000। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 24,000 ଲୋକ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବ ଏକଥା କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜରାଶ୍ରମ। ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜରାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି? ଯୋଉ ମା କୁ ସେମାନେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତ କପିଳ ଯୋଉ ମା କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲୁ ସେ ମା କଣ ନ କରିଛି କିରେ? କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା? ରେ ତେଲ ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ କେଡେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ କେଡେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ଘଟୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ଆଜି ମା କୁ ବାପା କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କପିଳ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ, ମୋ ପୁଅ ବେକ କେମିତି ଟାଣ ହବ, ତା ଅଣ୍ଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ, ତା ଗୋଡ କେମିତି ଟାଣ ହବ ମା ତେଲ ହଳଦୀ ଦେଇକି କେତେ ମାଲିସ କରିନଥିଲା ରେ? ଆଜିକାର ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନା। ଆଜିର ସମାଜ, ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପାଲା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ନୁହେଁ, ପାଲା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସେବକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଲାକାର ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମାଜକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ହେ ସମାଜ, ହେ ଯୁବ ସମାଜ, ଯୋଉ ମା ବାପା ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମାଙ୍କର ରଜ ଯଦି ମିଶି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ ଦୁନିଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ମା ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା, ଜନ୍ମ କଲା, ତେଳ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେହକୁ ମାଲିସ କଲା। ଆରେ କପିଳ ମତେ କହିଲୁ ତୁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା। ମୁଁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା। ଏବେ ମୋର ନାତିଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 3 ମାସ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିବ, ମା କୋଳରେ ଶୋଇକିରି କେତେ ଥର ପରିଶ୍ରା କରିଥିବ, କେତେ ଥର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ମା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଯେ ପିଲାଟା ମୋ କୋଳରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି, ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି? ଆରେ ସେଇ ନାରୀ ଧନ୍ୟା ଯିଏ କାଳିଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଆଲୋକ୍ୟ ଦନ୍ତ ମୁକୁଳାନ୍ ନିମିତ ହାସେଇ ରଜତ ବର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀ ଅବଚ ପ୍ରକୃତି ନଃ ତନୟନ ପ୍ରଣୟନ ବହତ ଧନ୍ୟାସ୍ତଦଙ୍ଗର ଯଶାର ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି। କାଳିଦାସ କହିଲେ
কলে সেই নারী হচ্ছে জীবনের ধন্য আজ্ঞা আজ্ঞা সে নিজকে ধন্য মনে করিব হ্যাঁ যে নারী হ্যাঁ। নিজর জন্মিত সন্তানর মুহরু দান্ত নউঠিথিবা পূର୍ବରୁ ଯୋଉ ହସ হস চিন্তা করন্তু আজ্ঞা বাল্যাবস্থাରେ হ্যাঁ। ପିଲାଟା ଛୋଟ ହେଇଛି 3 ମାସର ହେଇଛି ହଁ। 4 ମାସର ହେଇଛି କି 6 ମାସର ହେଇଛି ହଁ। ଦାନ୍ତ ଉଠିନି ନା। ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଲା ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଲା ସେ ହସଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହସ ବଢିଆ ସେ ହସ ସହିତ କୌଣସି ହସ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହଁ। ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ହଁ। ଦୋତନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ପଦ କହିଦବ ସେ କଥାଟା କେମିତି କିରେ ପୁଅ କେମିତି କପିଳ ସାରେ। ଶୁଣ ଆଉ ପଦଟିଏ ଆଉ। ଇଏ ଖାଲି ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କପିଳ ସାରେ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ନହେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳର କବି କବି ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କଣ କହିଲେ? ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ? କହିଲେ ଯୋଉ ହସଟା ହସିଲା ପିଲା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା ପିଲା ସେ କଥାଟା କି ପ୍ରକାର କଥା କି ପ୍ରକାର? କି ଅର୍ଥ ନଥାଇ ସେ କଥାରେ ଥାଏ ବସି ଅଳପ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେ ଭାଷାଟା କେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ କଥା କୁହେ ହଁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବେ ଯୋଉ କବିମାନେ ଥିଲେ ହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲେ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖଣୀ ଚାଳନା ହେଉଥିଲା ହଁ ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ସେ କଥାରେ କଥାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ନା ଛୋଟ ପିଲାଟା କଥା କହିଲେ ହଁ। ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ ଶତ୍ରୁର ପିଲା ହେଇଥାଉ ଯଦି ଦୋତନ୍ନ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛି ବୁଲିକିରି ଚାହିଁବୁ ନା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କାହିଁକି? ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଅଛି ବଶୀକରଣ ହଁ। ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ହଁ। ସେ ମା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କପିଳ ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ହଁ ତାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ତୋର ହଁ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ହଁ। ସେ ପିଲାଟା ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ହେଇକିରି ଗଡୁଛି ଗଡୁଛି ଦାଣ୍ଡରେ ମା 5000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ବାପା ହଁ ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅଟା ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇକିରି ଗଡୁଛି ଗଡୁଛି ସିଏ କେବେ ଭାବିବ ଇଏ ମୋର ଦାମିକା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଧରିବିନି ଧରିବିନି ଯେତେ ଦାମିକା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ହଁ ନିଜ ଝିଅଟାକୁ ବା ପୁଅଟାକୁ କୋଳରେ ଜାବୁଡି ଧରିବ ତେଣୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଧନ୍ୟା ସ୍ତଦଙ୍ଗ ରଜସାର ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି ଯୋଉ ନାରୀ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ଦୟ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳିରେ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ମଳିରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଳିନତା କରିଛି ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଧନ୍ୟା ଧନ୍ୟା ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଧନ୍ୟା ହଁ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମା ମା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଏ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କାଇଁ କହିଲେ ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ କି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସି ଆହା। ବାପା କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କହିଲା ନା କହିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଓହୋ ମାଗ ବର ହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପରଶୁରାମ ହଁ ଡାକିଲେ ବାବା ବାବା ମୋର ଗୋଟିଏ ବର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ନା ये 3 बर ये पिता मते ये करिब बाबा मोर गोटे बर दरकार नहीं ନାଇଁ मोर 3टी बर दरकार ହଁ जदि देबे ताहले 3टी बर देबा पाई अस्तु करंतु हे बोले तथास्तु ହଁ मु अस्तु करि जाउछि कोन से 3टा बर कह मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज परशुराम मागिले बर ବର प्रथम बर कोन मागिले କଣ कहले बाबा ହଁ आपण आदेश देले ना ହଁ मो जन्मदात्री माँ को मु निज हाथ हत्या कर देछि କରିଦେଲି संसार रे कोनोसी संतान एपरि करि परिबे नाही ଏ ନା किंतु मु करिदेली ହଁ बाबा मो प्रथम बर ହଁ ହଁ आपण को आदेश रे जो माँ को मु हत्या करिछि हाँ। मरिथिबा माता को ए
बाबा मो प्रथम बर मो मरिथिबा मु मारिथिबा माँ को आपण बंचाई दियंतु कहले तथास्तु करिछि माने बंचाइबी निश्चित द्वितीय बर कह कोन हाथ जोड़िला परशुराम हाथ जोड़िले कहले बाबा बाबा मो भाई मानकर की दोष खाली आपण को वाक्य रखिले नाही बोली पालन कले नाही बोली ना एतिकी कथार आपण एते क्रोधी ही गले क्रोध परा मनुष्यर सबुठु बड़ शत्रु दया करी मो द्वितीय बर दियंतु चारि भाई निर्दोष ताको पुनर्जीवित कर दियंतु कहले तथास्तु ये दुईटा बर पूरण हब तृतीय बर कह कौन परशुराम केड़े चालाक देखंतु मन भितर भाबिले कहले मो भाई माने पूर्व अवस्था को लेउटिबे मो माँ बंचिबो मो माँ बंचिबा परे मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसीबा परे जदि मने पकांती मो पई तांकर दोषा हितिला मते क्षमा करिवे ना केबे क्षमा करिवे नि तेनु हाथ जोड़ी देले कहले बाबा मो तृतीय बर सुनंतु मो माँ बंचिबो मो भाई माने पूर्व अवस्था को फेरिबे आउ एथु देहा परे पूर्व कथा जिबे तो पाछोई मो भाई आमाना भाई आमाना बाबा मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसिला परे माँ बंचिबा परे आउ सेमानकर पूर्व कथा जेमिति किछि स्मरण न आसीबो ना ये होचिबो तृतीय बर यानी माने ताहा ही हेला 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 ताहा ही हेला आज्ञा रेणुका बंचिले चारि पुत्र पुणी बंचिले पूर्व अवस्था को आसिले एवं आउ सेमानकर किछि स्मरण नाही कोन हेतिला किछि बने नाही किंतु स्मरण सिना आसिलानी ये पुओ चारि जनकर मार परशुराम कांदिबा को लागिले आखिर लुह झरिला जमदग्नि डाकिले बस तू जहा तो कहलु मु पालन कली बाबा पुणी कई कांदुछु पुणी कई कांदुछु कह हाथ जोड़ी कि परशुराम पचारे कले बाबा आपण कहतु मते न्याय दियंतु आपण आदेश देले मु माँ को मारिली मु अनुरोध कली आपण माँ को बंचाई देले हेली मातृ हत्याकारी पुत्र आपण हेले जीवन दाता स्वामी ताले मातृ हत्या दोष मो ठारू हे पिता किपरि जे चली जीव कथा गोटे खोली कोई परा कहिबो ता तो हे भगवान मातृ हत्या दोष केमिति मो ठारू जीव मते टिके खोली करी कहंतु मार्गटा देखाई दियंतु विशेष घोषणा माननीय दर्शक समाज अद्य रजनी रे गायक महाशंकर आलोचन रे मुग्ध होई प्रभात भाई 101 टंका पुरस्कृत करजंती आशा करे सादरे ग्रहण करिवे जय कड़ा बापा काहे मारुछु मोठ आपण माने खाली देखु भाई भाई मु सत कथा कहिस हां आपण माने खाली देखुछंती एठी मोरा हाउ आज्ञा आज्ञा मु तो विदा हेबी रात राती हां कारण नाइट कोच बस रे जीबी हां टिके जागी मो मसार आज्ञा मारे पहुंचबे आज्ञा आज्ञा से पैसाटा किए नउछ आज पूरा पोड़ो खाई देजंती खाली एतिक देखि हां आपण महादेवाले मु षंड बस आपण नि तो घास आछिबा फळ मूळ आछिबा खाइला लोक षंड हां छंड खाइबो तू छंड जेते काम पडुछि घरे डाकुछि आस इए जीवे मो घरे कुणिया भरिया बसिबे मु खटिकिरी तांको देबी पैसा नेला बेलकू मु तो केबे हातरू धरनी कार पैसा कोनोसी अनुष्ठान मते देले विदाकी कला बेलकू मो हातरे धरनी तमे धरिबो तमे बांटिकिरी दबो छाड़ बड़ भाई किरे कहितली पुरा शेष पाला दे खाली मौसा डाकिदेले मो मन शांति हो जिवो आपण को एते दुर्बल कर देले दिने पुओ डाकिदिलो आज पर्यंत 2 दिन हैला भाई भाई डाकु ना ए कपिल रह बस प्रभात भाईंकर भगवान सत्यनारायण जगत माता सरला सर्वस्मिन काल मंगल विस्तार करंतु गजानन महाप्रभु
সর্বারিষ্ট খণ্ডন করন্তু বিশ্বাসত বনবাই প্রদান করন্তু পালা প্রতি তাঙ্কর উৎসুকতা এপরি ভাବରେ আগ্রহ বঢ়িথাও এবং কলা প্রতি তাঙ্কর এপরি দুর্বলতা রহিথাও তাଙ୍କୁ দীর্ঘজীবী করন্তু বিশ্বাসত বনবাই প্রদান করন্তু ବୋଲ ତନ୍ନିମିତ ଆନନ୍ଦ একবার হরি কপিল পরশুরাম কান্দুଛନ୍ତି যমদগ্নি চাহিদেলে କହିଲେ କହିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମାତୃ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ଟିକେ ମାର୍ଗଟା ମତେ ଖୋଲି କହିଦିଅ ଗୁଣିଜନ ଭୂଷଣ ମୋ ଡେରିଛନ୍ତି କାନ ପୁତ୍ର କଥା ପିତା ଏଡେ କହିଲ ଶ୍ରବଣ ଯମଦଗ୍ନି ଋଷି ପରା ପୁତ୍ରକୁ ବୋଇଲେ ক্ষমতা মোহতারে নাহি তো বই বলে তু যোউথিপাই চাহুଛୁ সে ক্ষমতা ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ বাবা সে ক্ষমতা জনক পাখরে ଅଛି ସିଏ কোন এଠି ଅଛନ୍ତି କି রে ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ କହିଲେ ବାବା କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅନନ୍ତର ତନ୍ନ ପ୍ରଭାବସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ବିମାନ ହବିଲୋପି ଜାତ ये कोई दोष गुण सल्ली पादे निमोचितेन्दो किरण स्वाभांक ज्ञानी माने कालिदास कहिले कौन कह हेलो विशेष घोषणा अद्य रजनी रे गायक महाशंकर आलोचन मुग्ध होई ब्रज महापात्र 125 टंका पुरस्कृत करजंती आशा करे गायक महाशय महापात्र महोदयंकर भगवान सत्यनारायण सर्वेश्वरी काल मंगल विचार करंतु सकल रिष्टार्थ खंडन करंतु बोल तन्निमित आनंद एक बार हरि ज्ञानीमान सत्यनारायण को पालारे आज्ञा जदि मंच ऊपर हरिबोल दिया जाए आपण माने जानि नथिबे भद्रक जिले में गोटे मंच अच्छी सातराती मंच ता नाटा हूँ हरिबोलिया मंच हरिबोलिया मंच माने पाला बाला 4 घंटा मंच ऊपर को जीवे घंटा दिए पाला गाइबे 3 घंटा पर्यंत हरिबोल देबे आ सात राति भितर प्राय 7 लाख टंका हेतिबो ठाकुरंकर काहेकि विश्वास विश्वास पाई भगवान को देश रे दान करा जाए पाला पाई दान करा जाए आ एथिपाई पाला बाला खाली टिके चामर धरती किंबा नारायण को नाम रे हरिबोल पकई दे यही होची यथेष्ट तेनु मान सेदिन परशुराम कांदुछंती जमदग्नि कहले मो पाखरे से क्षमता नाही अनंत रत्नर गंथागर जे हिमालय पर्वत से हिमालय पर्वत रे वास करिसंती हरगौरी शिव पार्वती रही कैलासपुर रे शिव पाखरे प्रवेश होइले मन भीष्ट पूर्ण हेब पुत्र को जमदग्नि ऋषि जणाई देले निज पुओ को बतई देले कहले मु किछि करि परिबिनी मात्र हत्या दोषर उद्धार करिबा पई शंकर भगवान को आशीर्वाद दरकार सेदिन परशुराम पहुंची कैलासपुर रे कत उद्देश्य रही पिता को कहवा अनुसार शंकर भगवान को तपस्या करिवे शिव तपस्या रे संतुष्ट हो मातृहत्या दोषर उद्धार करेंगे किंतु एपटरे जाउछथि सिना परशुराम एणे कैलासपुर रे शिव पार्वती मध्य कथबार्ता चली रे कौन कथबार्ता होतिले शिव और पार्वती भितर की कथा चली ज्ञानी माने जो कथबार्ता होतिले शिव पार्वती सी कौन कथा होतिले कपिल 4 जुगर कथा 4 जुगर मुक्तिर मार्ग अच्छा 4 जुगर मुक्तिर मार्ग कौन कपिल सत्यर तपस्या त्रेतयार यज्ञ ये द्वापर रे सेवा मुक्तिर तपस्या कले भगवत प्राप्त
ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଁ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ହଁ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ହେଲା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଯୁଗ ବା ସେବାର ଯୁଗ ଯିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେବା କରିବ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ଇଏ ଗଲା 3 ଯୁଗର କଥା ବାକି ରହିଲା ଗୋଟିଏ କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଳିଯୁଗକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କେମିତି ମୂର୍ଖ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏ ମୁକ୍ତି ଆରେ କଳିଯୁଗରେ କଣ ନ ହବ କି ରେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଓ ମାଳିକା ମାଳିକା ହଁ ହଁ କଣ ମାଳିକା କଣ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା କାହାକୁ କହନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ନା ହଉଛି ମାଳିକା ଯୋଉଟା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇଥିବ ଆରେ ଗୋଟି ମାଳିକା ଛିଡ଼ା ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଛିଡ଼ା କରେଇକି ଦି ଚାପୁଡ଼ା ବସା କପିଳ ମାଳିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ମାଳ ମାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ନା ହଉଛି ମାଳିକା ମାରିବିନି ନାଇଁ। ଖାଲି ପିଠି ଆଉଁସି ଦଉଛି ହଁ ବଢିଆ ସାର ନା ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସାରେ ଆମକୁ କେମିତି ଆଉଁସିଥିରୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲରେ କୁଟୁଛନ୍ତି କପିଳ ମାଳିକାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଲୁ ହଁ। ମାଳିକା ବାଁ ପଟରୁ ପଢିଲେ ହବ ମାଳିକା ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାଁ ପଟକୁ ପଢିଲୁ କାଳିମା କାଳିମା ଅର୍ଥ କଣ ଅନ୍ଧା ଏ! ସାର, କାଳିମା ଅର୍ଥ କଳଙ୍କ କଳଙ୍କ କଳିଯୁଗର କଳଙ୍କକୁ କୁହାଯାଏ ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗରେ କଣ କଳଙ୍କ କଣ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ କବି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହରିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ପୁଅ ପଢିକି ହଁ। ତମେ ଭାବୁଛ କପିଳ ପାଲା ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛି କି ରେ ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ତମେ ମନରୁ ପକେଇ ପିଠିକି ଦେଖେଇକିରି କହୁଛି କାହିଁକି ପାଇଲେ ମାଳିକା ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 17 ଜଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି 17 ଜଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଭିତରେ ମାଳିକା ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ମାଳିକା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ରସ ଖାଲି ଭକ୍ତି ରସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଳିକା କୋଉଠି ଆସିବ କହିଲେ ବି 4-5 ପଦ ନା ତତେ କହିବିନି ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ 5 ପଦ ଗାଇଦେବି ଭାଗବତ ଭିତରେ ମାଳିକା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ଥିବ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସବୁ ଯୋଉ ମାଇକରେ ବାଜୁଥିଲା ରେକର୍ଡ ଆଗେ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ସେ ରେକର୍ଡ ବୁଲେନି ଗ୍ରାମଫୋନ କଣ ତାକୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଥାଏ କଣ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ସେଇଆ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ପାଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ଭଲ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆରେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପାଉଛ 114 ନହେଲେ ତୁ କିଏ ପୁଅ 114 ନବା ଲୋକ କଣ କାହିଁକି କହିଲି କହିଲୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାମଫୋନ ଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦବ ଛାଡ଼ିଦବ କଣ ତା ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ଥୋଇଦବ ସେ ଠିକରେ ଚାଲିବ ଶେଷ ବେଳକୁ କଣ ତମେ ସେମିତି ଥକଉଛ କେତେ ବୁଲେଇ ଦଉ ତା ପବନଟା ଥିବ ଏ କପିଳ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଳିର କଣ ନ ହବ କଳିରେ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ବିଧି ବିଧାନକୁ କେହି ମାନିବେ ନା ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେଇଯିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବେ ରେ କେହି ବେଦ ବିଧି କି ବିଧାନକୁ ମାରିବେନି ନା ଜ୍ଞାନୀମାନ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ସଂସାରରୁ ଧର୍ମ ଯିବ ନାହିଁ ନା ସଂସାରରୁ ସତ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ନା କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ବିଧି ବିଧାନକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଖାଲି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ନେମାଳ ମଠାଧୀଶ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ହଁ
ସେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ରେ ପୁଅ କଣ କହିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କଥା। ଆଜି କି 650 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କଥା। ଇଏ ଶୁଣିଲେ କାନକୁ ଯିବ ପିତା ହରାଇ ଫୁଲ ଆଲୋରାଇ ଫୁଲ କହେବେ ସୌନ୍ଦର ଯାଏ ଫୁଲ ହେବେ ତଉକାର ମତା ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋରାଇ ଫୁଲ ହେବେ ତଉକାର ମତା ଯାଇ ଫୁଲ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ କାନକୁ ଲାଗିବ ପିତା କେବେ ଲେଖିଥିଲେ କେବେ 650 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କେବେ ହେଲା କେବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା। ଏ କିଏ ସେ ଗୀତା ପଢୁଛି ମୋ ଏ ଚାଲ କିଏ ସେ ଭାଗବତ ପଢୁଛି ମୋ ଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ହଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି କଣ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା ହଁ। ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା ତା ତେବେ ଯାଇ ହବୁ ଜଗତ ଜିତା ପିତା ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁଦିନ ପଢା ହଉଥିବ ଯୋଉ ଘରେ ଆହା ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଘରେ ପଢା ହଉଥିବ ଯୋଉ ଗାଁରେ ପଢା ହଉଥିବ ସେ ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ରହିବ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାନକୁ ପିତା ଲାଗିବ ପିତା। ଲୋକମାନେ ଉଗ୍ର ହେଇଯିବେ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନା ରେ ହାରିଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ? ଆକାଶରୁ ବଜ୍ର ପଡିଲ ବଉଳ ଇଏ ପଡିଯିବ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଚାଲୁଆ ସାତ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ଇଏ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମ ଋଷି ମନୀଷୀ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାକୁ ମାଳିକା ଭିତରେ ଲେଖିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ହଁ କିଛି କଳାକାର ହଁ ସେମାନେ ହଁ ମାଳିକାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆଜି କହୁଛି